अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी हर नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। नाजरीन, आज की जो इंतहाई अहम खबरें हैं उनका तजिया करेंगे और सबसे पहले उनमें पेट्रोल की कीमतें हैं। हुकूमत ने पहले कीमतें बढ़ाई, उसके बाद फिर कम की। कुछ हुकूमतों ने जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया है। क्या उससे आवाम का कितना फ़ायदा होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरी आज की इंटरनेशनल बहुत बड़ी खबर है कि पेंटागन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इख्तलाफात बिल्कुल खुल के सामने आ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी अफसरान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। उनको इस्तीफ़े क्यों देने पड़े, उनसे इस्तीफ़े क्यों लिए गए, इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, मुत्तहदा अरब अमारात ने जो पाकिस्तान के पास $2 अरब रखवाए थे वो उन्होंने वापस मांगे हैं, जो कि पाकिस्तान अब उनको अदा कर देगा। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद कंटेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाता जाऊँ। अब आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। हुकूमत ने पहले तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कीमतें कुछ कम की और कुछ हुकूमतों ने सब्सिडी देने का ऐलान भी किया, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट की है, उनके किराए फ्री कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो फ्री हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने वो वज़ीर दाखिला साहब ने जो है वो इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दी है। जबकि सिंध हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हम ट्रांसपोर्टर्स को पैसे देंगे मंथली और उनको इस बात का पाबंद करेंगे कि वो किराए ना बढ़ाएं। नाजरीन, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर कोई रिलीफ की बात होती है, हमेशा आम आदमी पे उसका असर बहुत कम होता है। आम आदमी तक वो रिलीफ पहुंचते पहुंचते कहीं गुम हो जाती है। और ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये हमारा मुआशरे का अलमिया है कि हम हर मौके को गनीमत जानते हैं और भरपूर उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब सब्सिडी दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उन पैसों का वसूल इतना मुश्किल है, हद से ज़्यादा। अब रही बात पेट्रोल की, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ और कंफ्यूज भी हूँ कि एक तरफ तो न्यूज़ ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान के जिस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान का झंडा होता है वो जहाज़ गुजर रहा है और ईरान पाकिस्तान के जहाज़ों को गुजरने दे रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ
انتہائی اچھے تعلقات ہیں، اور صرف تعلقات نہیں، ہمیشہ سے شروع سے سعودیہ کے ساتھ پاکستان نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے وفا کی ہے۔ تو آئل پاکستان، اور انہوں نے بھی بہت ہمارا ساتھ دیا، ایسی بات نہیں ہے، سعودی عربیہ نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا، کئی مرتبہ انہوں نے ادھار تیل دیا ہے۔ تو ابھی بھی اس مشکل وقت میں بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا، اس کی کوئی وجہ کا پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ اور دوسری ناظرین وجہ، جیسا کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے لیوی جو ہے وہ کم کی ہے پیٹرول کی، تو اگر حکومت پاکستان اپنے تمام ٹیکسز جتنے بھی اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں پیٹرول کے اوپر، وہ اگر سارے ہٹا دے اس مشکل ٹائم میں، تو میرے خیال میں سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹرول ویسے ہی بہت کم قیمت میں اسی نارمل ریٹ پہ آ جائے گا۔ میرے خیال میں اگر حکومت مختلف قسم کی سبسڈی دینے کی بجائے، جو کہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے اتنی ڈاکومنٹیشن ہوگی، یہ کرو وہ کرو، بائک جو ہے وہ رجسٹر کراؤ، یہ کرواؤ، بہت ساری شرائط ہوں گی اس کے اندر، تو بجائے اس کے کہ عوام کو الجھن سے نکالنے کی بجائے عوام مزید الجھن میں ڈل جائے گی۔ میرے خیال میں تو یہ تھا کہ اگر حکومت اپنے جتنے بھی ٹیکسز ہیں، لیوی ہے، جن صورتوں میں بھی ہے، وہ پیٹرول سے اگر ختم کر دیں تو پیٹرول ویسے ہی نیچے آ جائے گا، کسی قسم کی ریلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی کسان کو، نہ کسی ٹرانسپورٹر کو، نہ کسی بائک رائڈر کو، کسی کو بھی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اب ہماری دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بہت سارے سینئر فوجی افسران سے استعفے لے لیے ہیں، اور بہت سارے افسران کی ترقیاں روک دی ہیں، ان کی پروموشنز روک دی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ مین جو بنیادی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو وار ٹیکنالوجی ہے وہ اب پرانی ہو چکی ہے۔ ریزن اس کا کہ امریکن وار ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہے۔ اس جنگ کے اندر امریکہ کا بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے، اسرائیل کا بھی، کیونکہ اسرائیل کو بیک امریکہ کرتا ہے شروع سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ تو اس وار میں امریکہ کا بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے، جبکہ ایران کا بہت کم۔ ہاں، ایران میں تباہی بہت ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، اور جنگ میں دیکھیں، جنگ نام ہی تباہی کا ہے، کم ہو یا زیادہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جنگ نام ہی تباہی کا ہے، اور جنگ جیت کے بھی انسان ہار جاتا ہے، انسانیت ہار جاتی ہے، اور جو ہارا ہوا ہے وہ تو ویسے ہی ہارا ہوا ہے۔ تو اس میں جو امریکن آرمی تھی، وہ جو بڑی فوج ہے امریکہ کی، وہ ڈائریکٹ حملہ کرنا نہیں چاہتی تھی ایران کے اوپر، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ ہم ایران پہ قبضہ کریں۔ اب دوسری بات یہ کہ چائنا کی ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکوریٹ ہے اور سستی بہت زیادہ ہے۔ اس کا تجربہ حال ہی میں ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران۔ انڈیا کے پاس امریکن ٹیکنالوجی بھی تھی، ہے ابھی، رشین ٹیکنالوجی بھی ہے اور امریکن ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن ان ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، امریکن، رشین، یورپین ٹیکنالوجی کے باوجود، انڈیا
चाइनीज और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के आगे नहीं टिका। तो अब इसके, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ईरान की जंग अब बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि ये जो उखाड़ पिछाड़ हुआ है ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन और ईरान की जंग अब बहुत लंबी जाएगी और उसके दूर सद असरात जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। आज की तीसरी खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में $2 बिलियन रखे हुए थे, जो कि ये, अच्छा, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से सिर्फ रखने के लिए पैसे क्यों लेता है, इसका रीजन क्या है? इसकी वजह नाज़रीन ये होती है कि IMF मांगता है कि भाई आपके पास स्टेट बैंक के अंदर इतने बिलियन डॉलर्स होने चाहिए। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो पैसे उनसे लेके रखे थे ये कोई वैसे ही नहीं रखे हुए थे, इनका बकायदा पाकिस्तान सूद अदा करता था, तकरीबन 6% कहा जाता है, जो कि मार्केट के रेट से भी ज्यादा बनता है। तो ये जितने पैसे पड़े हुए हैं पाकिस्तान के पास दूसरे मुल्कों के, वो सब परसेंटेज पे पड़े हुए हैं, फ्री में किसी का कोई $1 नहीं पड़ा हुआ। तो और पाकिस्तान बड़े आसानी से, ये $2 बिलियन अब कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है, जो रिजर्व्स हैं, वो तकरीबन $20 बिलियन तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर इस गवर्नमेंट का इसी तरह तसलसल चलता रहा, हुकूमत ना चेंज हुई, तो ये 50 बिलियन तक ये खींच के ले जाएंगे, अगर अल्लाह करे कि हमारी जो हुकूमत है उसमें कोई उखाड़ पिछाड़ ना हो, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान होता है। जब बड़े लोग लड़ते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे लोगों का होता है। तो पाकिस्तान ने जो है वो रिटर्न करने का बोल दिया है और वो रिटर्न कर भी देगा। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है कि क्यों मांगे? हालांकि मुतालबा पहले भी 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया मुतालबा कर रहे थे। इसका रीजन क्या है? $2 बिलियन मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि असल में मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के दरमियान आपस में सर्द जंग, उसके बाद अभी जो हालिया जो सूरत हाल है, वहां पे बहुत सारी रियासतें हैं। उन रियासतों के अंदर जो मेन रियासतें हैं वो हैं दुबई, जो दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, दूसरों का पैसा है वहां पे, वो एक बिजनेस हब है। और अबू धाबी, जो अबू धाबी है वो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। अब हुआ ये है कि हालिया जंग की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है दुबई। दुबई लोग छोड़ के भाग रहे हैं, भाग गए हैं। दुबई का समझो कि पहिया जाम हो गया ईरान के पै दर पे मिसाइल्स की वजह से, ड्रोन्स की वजह से। अबू धाबी जो है वो, क्योंकि उसका हिसाब दूसरा है, तो इस वजह से अब उनके आपस में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान क्योंकि रहता है दरमियान में, कभी उससे मिलना कभी उससे मिलना, तो उनको ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और ये हकीकत है, फितरत है कि अगर पाकिस्तान दुबई से मिलेगा तो सऊदी को अच्छा नहीं लगेगा, सऊदी से मिलेगा दुबई को अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करती हैं। और अब उन कदरों में आपस में जो है वो फटा हो गया। तो इन वजूहात की बिना पे जो है वो अब सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग, और पाकिस्तान दे देगा अभी। इसके अलावा
بارشوں سے انتہائی تباہی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور افسوس ہے کہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، مالی تو چلو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی سدباب نہیں کیا جا رہا۔ ہم پتہ نہیں بحیثیت قوم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ جب بھی بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں، حالانکہ بہت زیادہ کوئی بارش ہوتی ہے، طوفانی بارش ہی کہلاتی ہے یہ، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور کئی لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں جاتے جاتے پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔